अस्सलाम वालेकुम। आज जो ऑनरेबल एमएलए डॉक्टर शफी अहमद वानी साहब और उनकी टीम का जो मेन टाउन बीरवा का जो आज दौरा था, ये हम पिछले कई दिनों से जब से अल्लाह ताला ने हमें जीत नसीब में फरमाई तो हमारे लोगों ने हमें एक बहुत ही अच्छा खासा मार्जिन से हमें जिताया। तो इसके बाद हम गांव-गांव जा रहे हैं, हर टाउन में जा रहे हैं कि उनका शुक्रिया अदा करें। इसके हवाले से आज हम बीरवा में आए थे, मेन टाउन बीरवा में, और आज अपने लोगों से बात की। यहाँ पे नौजवान हैं या जो ट्रेड एसोसिएशन, यूथ एसोसिएशंस हैं, यहाँ पे जो डेवलपमेंटल फोरम्स हैं, जो यहाँ पे सीनियर सिटीजन्स हैं, इनसे आज हम मुलाकात हुए। और आज जो ऑनरेबल एमएलए डॉक्टर शफी अहमद वानी साहब हैं, इन्होंने आज इनके जो मसाइल है वो भी सुने कि क्या क्या यहाँ पे जो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स हैं, इनके हवाले से भी बात हुई, तामीर व तरक्की के लिहाज से बात हुई और लोगों से एक मिलने का मौका मिला। देखिए, जो मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद साहब है, वो हमारे लिए मुअज़्ज़ज़ हैं, हम उनका एहतराम करते हैं। वो कल यहाँ पे मेहमान थे बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी में, क्योंकि बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी ने 27,000 वोट दिए हैं पिछले उनके इलेक्शन में। तो हमें कल उम्मीद थी कि वो ये लाइट्स जो प्रोग्राम है, जो लाइट्स उन्होंने वो कुछ पैसे उनके मुताबिक वागुजार किए हैं, या उन्होंने कहा कि मैं इनमें पैसा जो है खर्च करूँगा। ये आज म्यूनसिपल काउंसिल या जो सरपंच बॉडी है वो लाइट्स लगाते हैं, और डीडीसी चेयरमैन ऑलरेडी यहाँ पे है, वो भी ये काम कर सकते हैं। मुझे उम्मीद थी कि कल वो जो सिटी स्कैन की अहम अशद ज़रूरत है सब डिस्ट्रिक्ट हस्पताल बीरवा को, मुझे उम्मीद थी कि कल वो इसका यहाँ पे ऐलान करते। लेकिन मैं ये बदकिस्मती से कहना चाहूँगा कि कल का जो दौरा यहाँ पे था वो सिर्फ एक गुमराह करने का एक दौरा था लोगों को कि जी मेंबर पार्लियामेंट बीरवा आ रहे हैं। बहरहाल हम उसके आमद का शुक्रिया अदा करते वो आए, उन्होंने लोगों से बातचीत की, लेकिन हमें ये पूरी उम्मीद थी कि जो डिमांड यहाँ पे यूथ्स ने, जो यहाँ पे यूथ डेवलपमेंटल फोरम या जो यहाँ पे सीनियर सिटीजन्स ने डिमांड रखी थी उनको कि एक सिटी स्कैन जो है वो सब डिस्ट्रिक्ट बीरवा को दिया जाए। बहरहाल उसमें हम काफ़ी मायूस हुए। मैं उन्हें कहना चाहूँगा कि जो सब डिस्ट्रिक्ट बीरवा है, बीरवा की जो बिल्डिंग है वो उमर अब्दुल्ला की सरकार में जब वो यहाँ पे एमएलए थे तो उनके वक्त में बनी। डॉक्टर शफी अहमद वानी साहब जो ऑनरेबल एमएलए थे उस वक्त भी, और उन्होंने यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की जो बिल्डिंग है वो बनाई। मुझे उम्मीद थी कि कुछ खास यहाँ पे ज़रूर यहाँ के बीरवा के लोगों को मिलता है, लेकिन कुछ नहीं मिला। ये सिर्फ एक दौरा था उनका। और मुझे ये भी उम्मीद थी कि जो पुल के हवाले से उन्होंने बात की, इसका ऑलरेडी जो है ऑनरेबल एमएलए डॉक्टर शफी अहमद वानी साहब ने चीफ इंजीनियर कश्मीर से बात की हुई है, और ये पहले हमने उनके नोट्स में लाया हुआ है। इंशाल्लाह पुल का काम, हमारा जो तामीरी तरक्की का काम है, वो हमने यहाँ पे ऑलरेडी किया हुआ है। क्योंकि डॉक्टर साहब ने, अगर आप उसका पिछला दौर देखें, जब वो एक्सएमएलए थे तो 22 स्कूल उन्होंने खोले, उन्होंने 15 ऐसे स्कूल अपग्रेड किए हैं, उन्होंने कहीं सारे पीएचसी जो हॉस्पिटल्स हैं वो खोले हैं, उन्होंने सब सेंटर्स को प्रमोट करके पीएचसी बनाया है, उन्होंने 2 डिग्री कॉलेजेस यहाँ पे कायम किए हैं। उन्होंने ही उमर अब्दुल्ला साहब के दौर में, उस वक्त जब वो अपोजिशन में एमएलए थे, तभी यहाँ बीरवा से मौगम रोड बना है। और आज ऑनरेबल एमएलए डॉक्टर शफी अहमद वानी साहब ने इसका भी ऐलान किया कि डबल लेन इंशाल्लाह हम इसको करने जा रहे हैं। इसके अलावा जो तामीर व तरक्की के काम है वो हुए हैं। मैं इनसे एक ही सवाल करता हूं कि डीडीसी चेयरमैन साहब जो नज़ीर साहब है, उनके लिए हमारा एहतराम और इज़्ज़त है, लेकिन सवाल पूछना हमारा हक है। जब आप चेयरमैन थे तो कितने स्कूल आपने खोले बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी में? जब आप चेयरमैन थे तो कितने सब सेंटर्स, पीएचसी सेंटर्स आपने खोले? जब आप चेयरमैन थे, आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, आपने उनको 2 बार यहाँ पे लाया, तो हमारी एक ही डिमांड थी, हिल डिस्ट्रिक्ट। क्या लाया आपने यहाँ अभी तक? आपने यहाँ पे कौन सा ऐसा काम किया है जिसको आप उंगली उठा के कह सके कि ये मेरा प्रोजेक्ट है, ये मैंने करवाया? यहाँ पे कितने सारे जो आपका एक नारा था, रोटी कपड़ा और मकान, क्या वो कभी मुकम्मल हुआ? किसको रोजगार मिला, किसको कपड़ा मिला, किसको मकान मिला? वो खोखला नारा जो आपने इलेक्शन में, डीडीसी इलेक्शन में लगाया था, वो कहाँ गया? मैं आपसे यही अदबन सवाल पूछना चाहता हूँ। सवाल पूछना हमारा हक है, ये जमहूरियत में हमारा हक है। और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि चाहे आप चेयरमैन रहें, सेंटर में बीजेपी की हुकूमत थी, आपको पूरा सपोर्ट था, ताउन था, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का ताउन था, आप यहाँ पे कोई बड़ा प्रोजेक्ट करते, हम आपको अप्रिशिएट करते हैं, हम आपको इसकी तायद करते हैं हम आज।
لیکن انفارچونیٹلی گمراہ کرنے کے علاوہ آپ نے کچھ لوگوں کو دیا نہیں ہے. باقی جو سڑکیں یہ ڈرینس وینس وغیرہ بند سے جو بنانے کا کام ہے یہ میونسپل کارپوریشن کا کام ہے, یہ پنچایت باڈی جو ہے ان کا کام ہے. اس سے گمراہ آپ لوگوں کو مت کیجیے. اگر آپ اپنا رپورٹ کارڈ جاری کیجیے پھر ہم اپنا رپورٹ کارڈ جاری کریں کہ ہم نے کیا کیا. نیشنل کانفرنس نے اگر سب ڈسٹرکٹ ملا ہے بیروا کو وہ نیشنل کانفرنس نے دیا ہے. اگر یہاں پہ ٹورزم جو توسیع میدان فائرنگ رینج تھا جہاں پہ لاکھوں جانے ہزاروں میں جانے چلی گئی تو وہ اس کو تبدیل کر کے ٹورزم کے نقشے پہ یہاں پہ عمر عبداللہ صاحب نے لایا. تو یہ چیزیں یہ 2 ڈگری کالج جن کا قیام عمر عبداللہ صاحب کے وقت میں ہوا یہاں پہ, ایسے کہیں سارے ایسے کہیں پی ایچ سیز بنے. تو میں آپ سے یہی ادباً سوال پوچھنا چاہتا ہوں, میں ذاتی طور پر آپ سے کوئی اختلاف نہیں رکھتا ہوں, لیکن سیاست میں آپ سے یہ سیاسی بنیاد پہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, آپ بھی چیئرمین رہیں, پورے اختیارات تھے آپ کے اور لیفٹیننٹ گورنر صاحب کی حکومت تھی, آپ نے کیا کیا بیروا میں وہ آپ ہمیں بتائیے. اپنی قیادت پہ عمر عبداللہ صاحب پہ اور نیشنل کانفرنس کی سرکار پہ آپ نے دیکھا کہ پہلا وعدہ جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم اسٹیٹ ہوڈ کا جو ریزولوشن ہے وہ پہلی کابینہ میں پاس کریں, انہوں نے کیا. پہلا وعدہ انہوں نے ہمارے عوام سے مکمل کیا. اس کے بعد جو بھی وعدے ہیں وہ 1 by 1 حکومت ابھی آئی ہے 2 دن ہوئے ہیں سرکار کو, اور آپ دیکھیے حکومت کو چلنے دیے 2-4 مہینہ 6 مہینہ 8 مہینہ 1 سال, آپ دیکھیے کہ جتنے بھی وعدے ہم نے کیے وہ ہم انشاءاللہ پورا کرنے جا رہے ہیں. اور عمر عبداللہ صاحب پہ ہمیں پورا بھروسہ ہے, وہ ایک قابل شخصیت ہے, وہ ایک قابل ترین سی ایم ہے, یہاں پہ نوجوان ہیں اور جانتے ہیں, رہے ہیں باقی ابراڈ رہے ہیں, یہاں پہ انہوں نے لوگوں کے ساتھ وقت گزارا ہے, وہ ایک ویژن رکھتے ہیں, ایک مشن رکھتے ہیں. ہمیں پوری امید ہے کہ, اور یہ بھی امید ہے انشاءاللہ الرحمن ڈاکٹر صاحب بہت ہی قابل ہے, تعلیم یافتہ ہے, سی ایم او رہے ہیں, بی ایم او رہے ہیں, ایکس ایم ایل اے رہے ہیں, دوسری بار ایم ایل اے بنے ہیں. مجھے امید ہے کہ کابینہ میں ان کو ایک موقع ملے گا, وزارت کا ہمیں موقع دیا جائے گا بیروا کانسٹیٹوئنسی کو, انشاءاللہ امید ہے. میں امید کروں گا اپنی قیادت سے, تاکہ جو بیروا کانسٹیٹوئنسی کے لانگ پینڈنگ ڈیمانڈ سے جو اگنور ہوا ہے, ہمیشہ ہر باری بیروا کانسٹیٹوئنسی وہ اپوزیشن میں رہی ہے. جب بھی سرکار آئی ہمارا ایم ایل اے اپوزیشن میں ہوا کرتا تھا, تو آج ہماری حکومت بھی ہے, آج ہمارے پارلیمنٹ ممبر بھی ہے, آج جموں کشمیر کی حکومت میں بیروا کا ایک سیدھا کنیکشن ہے اور ہم حصہ ہے حکومت کا. مجھے پوری امید ہے کہ کابینہ میں ڈاکٹر شفیع احمد وانی صاحب کو جو ایم ایل اے بنے ہیں ہمارے آنریبل ہیں ان کو جگہ ملے گی, اور جو لوگوں کے جائز ڈیمانڈس ہیں جو لانگ پینڈنگ وہ سارے انشاءاللہ الرحمن 1 by 1 ہم دھیرے 5 سال میں اس کو انشاءاللہ مکمل کریں گے.